30 सेकेंड्रे से महिला तुमको फोन करिब, हाथ धरिकी रूम को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। केवल रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़ी दियंतु एही गोटिए मंत्र। हाँ फ्रेंड्स, आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को जदि आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़ीदेबे मात्र 30 सेकेंड्रे प्रभाव पड़िबा आरंभ होइजिब। बाध्य हेब से महिला तुम पाखकु आसीबा पई, तुमर सबु इच्छा पूरण करिबा पई। केवल रातिरे शोइबा पूर्वरु एही गोटिए मंत्र को पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि से महिला निजे तुम पाखकु आसीब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। एही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि मात्र 30 सेकेंड्रे प्रभाव पकई थाए। से महिला सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब। जेपर्यंत आपणक पाखकू आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सी खाली छटपट हेब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी झील को पटेइबाकू चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी, तेबे मो कथा मानी आजी एही वशीकरण करिकी देखंतु। कारण आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी दुनियार सबुठारु सहज घरेई वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को जदि आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़ीदेबे, ग्यारंटी देउची तापर देखिबे चमत्कार किपरि से झियो बा महिला 30 सेकेंड्रे तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण जेते चेष्टा करी मध्य निज पसंदर झियो पटेई पारुनांती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीब। एही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि जेउं झियो बा महिला पई एही मंत्र को पाठ करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणकर गुलामी करिब, आपणकर इशारारे नाचिब। आपण ताकू जहाँ कहिबे, जेमिति कहिबे सी करिब, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरीरु सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिचंती, पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिचंती, आउ ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिचंती। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही मंत्र को पाठ करिबेनी। एथिपई आपणकु बेसी किछि कष्ट काम करिबाकू पड़िबनी। केवल मु आपणकु गोटिए वशीकरण मंत्र कहिबी, नारी मोहिनी वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़ीदेबे, तापर देखिबे जेउं झियो बा महिला पई एही मंत्र को पाठ करिबे, सी किपरि तुम पाखकू आसीबा पई बाध्य हेब। जदि केउं झियो आपणकू धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, तेबे मो कथा मानी मात्र थरे आजी रातिरे शोइबा पूर्वरु एही गोटिए मंत्र को पढ़ी दियंतु। तापर देखिबे किपरि से झियो जेते दूर थिले मध्य तुम पाखकू आसीबा पई बाध्य हेब, तुमको भल पाउची बोली कहिब। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताकू पटेई ताठारू निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाव शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करने पड़िब। प्रयोग विधि ठीक भाव करने पड़िब। मु आपणकू
ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଯେଉଁଠିକି ଡାକିବେ ସେଇଠିକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଖଣ୍ଡିଏ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ ଆଉ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କାଗଜରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ, ଓମ୍ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ମହାଶକ୍ତି ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ କରତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିବେ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ମହାଶକ୍ତି ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।